Ya rasan pi lor pore bam sende tum da woto la zinya na basanam na killen tabre en killen tuke bamba sol ma pon woto ne ina to pa ma venem titun taskeli ton kazetramba na zin bene wakat sun lore na killen diktum da sen yina killen toto na killen tas tondo ina kinga mentu lik ngese tisa ya nuzulu esen zindi kudor so wakat sun lore sen kene ro son da be mebzu goto son bisgi alu ya me la san killen na zabne ba yasna mane ba na sana manyo tutum da point it not pa venam titingat pasarop kele naze kapna rotone en tout cas ni mbuira bene sambi si parla pani windi galani wo go id bay television zugu bidunda ya alkamisa ya bombi nga chugula sama yiben sobla wotone minit pam da taba idiki baya wakati la nan kele ngudi go to nkinganti wera sidiki baya bilya woto tit nan kele tu yanse san ya ni kudo sol ma pour un tulik ngese ti zulu esenzi bene wakati lore sanke ne sayni karam bibeda zakas ngem son boti université norbe zongo to ne ro sanda be mebzu gon kele na sirgo to ne lui la ro asen sirga aton saba ne ba ya bam suka ya nebsa na manna so to ne na manyore sampo mebe suka bangeti sayni misla ninga sengeta bere yedo tone bam se kap nawre bam ne porunda motone na tuka nimbu da sembe kuro lab kel bang tum da sinyi toto ob kelen tu na yika seto ne ro son lui woto no a ti waka sanwate bna wakel zia sa ko isputo tore ti bang tum da sinyi toto ti ya tile ti pamu ma fioro et kenge to kelre ti tum tara Elise Kabre kelena kurum sa fazanga ti pamu ma more ya ro dal san kaw zangon lui yi sabab ti neba nas na man kalam karambi beda tamsan be bangar bi suk zugu en pas tum da yembar si abine teng biga bam sin yakop toro ne da yemram pam sam pogre adia woton zindi karambi beda zak poga sambe kodra len kitamiti minisi la ninga singeta karambi beda yel zekob nawre wana ngis bum ninga sin zinda la pos kid ba bud nep toro. Nous sommes évidemment allés à la morgue où on a trouvé les 4 corps. Ton kenga lokto gil kuma rote et sitia kuma nasa sambebene ton li pama kibare tu sobla ninga sampama sampora talal ba men ken wodro nanti tipse ton li tikara kid ba budu ton sita me ya kid ba budu ya siti susang be me la bosro obketan tararawdo on pousse kid ba bud baraka option sakande ton ne burkinda ton pousse la ne toro gofne ma yuringa darab ni fa som ton projet kanga zuga yuringa ton son kot bumbu ya wen ganar kid ba lafi puisse reposer en paix mana wanti tum tentume tulu watse ka vikon lu ya woto professeur Alkasum Maiga bamul gamba departement sake de gouverneur ken ligue tum do to pora tanawa yisanga otwe rendame tenir fa kolon leke quand un accident aussi grave arrive sanga oto bud sanwa mane apatari yoto tenir fa bord buma pourye santar yodi ya tenir fa sirlansa na yile wa mpurun convenam sankede yilla ninga samana nebambe ti bam tum da yab zindin kelare lapton bange net façon tum la ninga la net façon mane yasna yile ti sobla ninga sambe ratum kanga pora ton kolon leki ton na mana ton son ton fa na yile ti nebla nisba sanda metro kangawa la nebla nisba façon kontum da tum ne bineb nisba santar bangar sen ket bon kang wenge obten kolon leke til bang zila ninga sen kiose zila ninga sampa zemse rinda met nerfa serlan satuleke bala sang la ninga samana kitame tinner patentik bomum bobumbe que ce soit pour jouir d'une impunité quelconque sanga samana wotwa yella zembe bukar ba tawri karambi beda minira wilgame ti bam serlan same nan convenant bud fa son wati atile senkene tum kanga lanananda adme ba yalsame karambi beda lokola porsembe kodra renda meti nimbuida pam venement passé atia woto la professeur Alkasum Torsien bil wena kila mana kirba ring tore wena siksi suya
Nsambisi na kelen sen kana ore into king sa ya ni zinyar babaran tulik ngese ti bam sen kelen pa manzini woto ni wakat lore ya ara san piga labam kelen na di koto ne antum kulum da tumbu to tore sana ila to serla menga lab serliga anton wake bam solo monwa bangiti sa ni zinyar na basanam bam kelen di kapger woto ni wakat lore etum ta sen kelen zin beni yika seto ton yinga kelen na pinara na ba woto ni di koise et kenga tuwe wa pang sab hon ko to buninga ya zaman gan ba avon ko ton tumne on wanti yida to yar san lebiri bid motre a ne zamana ton me hinna man do mik point ne ne ba wubri ne ba sagalhe la do modo ti ro mika leba zingi ti kudum da leba zingi ti ton tuma ti buni fam kudum na han kaleman ti tar menon ndeba ti dunu wa tar podan lebiri ti zamana benin tam pogwa obelam ti modor ti kudum na leba zingi la oble pa hatla me it modor ne kama wubra ya bamzuloira parce que ya singron wa wubra pogwa la zamana han sam ti kan tan runawa to kotan ti ninning fa wanti leba zingi ba modor ni wubri donc ton pipi tikri et nan tika pang sab to malab koyesa a ton me reled mengnere mbanga zat solum larwoyo ha ne ton kelgriya hanna ba warga wakato mona ba warga wakat la zab yi waya la na fati pang sab han wo fo kota fo yuya tam la pipi yura fo to kon pusa ninning hon kwen fo na ma baraka imi mitiziyade ne na zaka ndera na bizala na komsa ya wusro e wennam songa tondo ti pangsa wa tu tondo na komsa suka on wa tondo ton katar bumu ko pangsa be ya ton yi kwaira on pourba ne woni ngaba hon kontonna ya wasu winga zabi ya tabo la nakinga me antu mavore bala ya wala sin yelpiwa na basanam la bam san tik bum ninga fa ya bringa pus barka la biol man na yakmde en king tawri ton la na ba sebdo tang zug sebdo patie de vado wa mikta woma me zonde nan pa man pour pangsa bewo date ti ton ya nimba sebro handa be tang zugu en yedra ton da permit 20 to ba vão me o zamani yam nya yinga runo to bieti idi yura pale bonda sampa wen ma pangsa ba woto pa 20 ti hanna zema raham pila na ti ton ya zagala ti lebaka yura to ya boto la naba sebra nan pour pangsa bewo yura yib saba ya ob han kon fo yure nam ne bandata ne ban parata yibe na bilum point ya tile la fobe manda woto nan di nibni saba han parata ba nugu to batit na taba anza tibi mpalebe mdata mpalebe mamparat palebe la hawan pasa karinti kabe man rapo ba gu hamenga ya mimti na ma pale kont soti twen wewe la singra ton me rel dara me edmi yemhe yete heyi gu hiya ya boto la na ba jagamde jagam pol han yaga niga be katur gu hamenga niga ya pangsaba solum ning pangsaba hon kontonna pangsaba yelam titon yi na ki munguba ton ha ba yi mo ni fi yi jagamde yega wewa amba to bo nyok na fo obna mbola ton be so kan ye mana wana ya boto la yukanga atab saba ya yunin fo na ngunugo menga anti dunia ya re la ton yele wen ma bamba ton na kele sikar menga anza nimbuida yi nimbuida tintumba la dawa yi nimbuida patron be na abzange ya rin kiti ton datin na sa dambeti humble ton podam ti ton ya sanam da sare ni na min pinda la han degal vi won pazim hadi sanam za sa del wende ton del la pang sab la del wende nanti la modo ton del ba man sawa wen la pang sab yinga kun patwe man don ya tum ne ket ba tirkanti tiraga ya woto la yuya tama Hade sambi Stefangili parle la pa ki ba gilla wotone pour di la barko sur ki la songa yinga de bin sin de matina pour en tal tomba ti yam pa bene silisi de leon ko sati a façon wan pour sur la bark nem tum to mas masa bangati azul rasunga lo watara nande gwela un pa ki ba yan ko yamba wena ce serait la vie
kaseka koda do nyona mi ka yansin kata kasara mi anga jamana soro ka yansin kata anga ministre som tano ka kata kalansoba kuna ani sigasir ko ani yirebe ko kuna anga jamana kolona o yekara kudu ka kalansoba kolona o tumo ka dumunu somo jola o bokuru o jira kalandon kan orola kaseka to manani inutoro la anga ministre ay tama blasin koro kata bo kaseka ta bamba to ka somo kata o nyaji che gouvernement tola kibara flana ka yansin kata amata bo mi o ye ka nyonje basigira kaseka fle fero mo le besekata kaseka ta blo de mo sorla e wa gawa mara fanfela la do kaseka ta bonom kera kasra kasara e mo soro ka yansin katoka mi yoro mara ka gouverneur on yoro ka la sigidon o ya klifale ko ni ronche kaseka fle ko bisika sabati ci ko mina on ronche balma burkina faso te zon karba ankle bi la musalo membe ne ba anga suma mo kalo klifla ma sangwa fla ani mo anikle konana anga klife furi ba okle ne be la gele anikle amta damene ne kudugu abado ko kuna sini kasara yanga jamana soroka yasin kata o ye ministre somtano kata kalansoba kuna aleka kalansu mi kudugu utume wa dumulso jola ka ji aka kalando ma jamu kase ko yere wasa nga kasara bono dono la ka yasin kata sababu jugu dona kase kata bonjigira o mogo kan orla kara bono bay kase ka famere ko anga chido montum tama kan kata ke siru keneka o inongba kuda aniseku zongo uluti anka chido keneka o mi soroka na dama ankolache kabini kuna sini o kene be kaseka ka jisu kase Burkina Faso ka kalanso ba ka nyamogo ba ka su kodena anu faso dun kele bella gelen jusula kasabo be ka so ba metume jola ka nyasin ka to ka dumunu ke ro flana flini kudugu ka kalanso ba ko na ni bokurbane o jigira ka bo mi siman kuri kaseka be o wa kalanden kan o yerla o kere so be kalanden ban saba o nintoro la ani e wa baraka den kile o bora benem kaseka na ni barani ka o nintoro la o sababu ya kosondo ministri musigino kata kalanso ba kuna o tara kata ko baramin ko ama wasa uluma ko yara ka foko jusu kasila kusaba gouvernement tola do ani ka yansin kata aka ministre do be tola do o busanga furi la se ka di bamba to ka somo be la gelema la mo man demina fono utara ulu lage ka yara ka fo mun ka bana juwero la do o yu black na waka du jango ka so ko lafle kanya ko frake kanya o yi aklifa lege ni bamba to sabano ka somo ko ye ka yara ka foko wala bi le gouvernement bu no o ye o sanga ani wakati be o yi kuna fuli do ma ka yansin kata ko kontina to ete o bina critique blara 5 ani sigari blara 5 kase ka file muni kera sobe don le kera sobe kase ka to ni balawon lasera wa anga jamana ma ani anga kalanso ba ka nyamogo suma nimbe ko fedo obe melanyina o senfedo kase ka ko jabo soro ni ngin garno be klingili be la jelela o lu ko so mi professeur alkasum maygaye ministre sigino kata anga kalanso ba ni yiri wal ko kuna ani sigasker ko kuna anga jamana ko na ayra ka foko utina sontugo maka sika tuka tulongani faso don ka soro bule kase ko chendo o kunfe action ko folote membna bo akofe e wa obuna sika kuna fule degu mun sorlani e wa umma obuna lona a degu ko e kase ka nyana bo jango kritia kase ka soro o ko fanfelala wo senfe anga kritia so o ye aywa sabani labe o bolokoro kabini aywa kuna sini kaseka fili obseka sigeru buna ka chugum na kaseka ko kaseka sura la kusabe gaya kaseka sura ni wakati na barason jola ni barason gbendige ne kan kudugu konnana jango ko kaseka sabati kanya o sem fanfelala comme tuma fara ci gomna anga kuma ba konna amta bo gawa mara fanfela ba do kabini ci cokalo klimu ani fula kasara suno oro fanfela dugu semu to ko banlo o ye burun ka cekada ka cekada ko bidai e ko bidai ka cekada o sem fanfela mi Burkina Faso ka ministre sumtano kata bulfen ko kuna uluka ci don tuma wa gawa mara fanfela o sigito ay wasra kasara o keraso ka dendo fusi asibe sangitan so o sem fanfela dugu senu ko dugu dem bola ka se ka bulo la suma akera bona baye o sem fa masama on intorola o sabia ko son dig baskin film yoro mara fanfelo yoro mara ka gouverneur aye o yoro de la sigidon wolo ka se ka klifal ko ni yonche jamu ka se ka ferosoro ku ka se ka sabati ka nyon chugo mina o yoro de o ni yonche ka se ka famere ko da anga chide mon temera Umar Sanyo ani Salmata Tozari Zerbo o luka seriflini RTB2 gawa o luka seriflini Sud-Ouest maraba gouverneur ni mara lasigidenw bi ɲɔgɔn ye la wali sa ka ɲa sɔrɔ ban lɔ kasara ko la hakili jagabɔw kɔfɛ fɛɛrɛ damani dɔw taara minnu bɛna na bila sen kan lo nataw ra ni a y'an ka sarababa ninnu ta mɔgɔw sigini bi an ka sarababa ninnu na ale kɛcogoya ninnu fa ka dabila o kɔrɔ ko yanni tile damani mɔgɔ minnu bɛɛ sigini bi siradara ni o k'a lɔn ko o bɛna wuli cogoya si t'a la tugu dɛ fo mɔgɔw ka wuli donc an ka faamuyani kɛ jango ni maire nana ni sɔrɔdasiw nana k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'o ka wuli o ka wuli hɛrɛ la bali an t'a fɛ ko bala o ko ka na tugu donc ale ye fɛn min ye
baara min ye min bɛna kɛ tile filanin na ale kɔfɛ dɔ a ka kan ko mɔgɔw ka se ka hakili sɔrɔ k'a filɛ n'u bɛ se ka baro misɛnw dɔ kɛ duguden dun na jango mɔgɔw ka faamuya n'o kɛ. Ni gwɛlɛya waliw bɛ kan ka dabila walisa nin ko ɲɔgɔnnaw kana kɛ tun a bɛ kan bɛɛ k'i sen don a la. Sud-Ouest marabaa lasigiden minnu bɛ baara kɛra député bulon na olu k'o da di ka kobedaw bilasira baaraw la. Ko min lo a nana an ka dugu tɔgɔ tiɲɛ a nana an ka mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ bari accident mɔgɔ si tɛ wuli sɔgɔma k'a ka mobili ta k'a fɔ ko n bɛ taa accident dɔ kɛ n'a ye mais n'a nana se an kan k'a to yen k'a di Ala ma Ala le k'a lɔn a bɛ fɛn min bɛɛ kɛ. Ale kama lo an min ye député ye an ye sɛbɛn ta k'a ɲɛ yira mɔgɔw la ko min kɛra nin ko ɲɛnama tɛ an ka hakili la ale ko façon ninnu a man kan ka kɛ tugun. Sud-Ouest marabaa ɲɛmaa fɔlɔ Emmanuel Zongo yi ni hakili jagabɔ ɲɔgɔn ye ɲɔgɔnna sigi kunu ni mobilitigiw ye tɔnbolo ani musow ka jɛkulu. Amtananga Chibere Kanyasin Kata Mie Dunia Fantana ka Jokulu Sigino Kata Adamaden Katama Boloka ko Organisation Internationale pour la Migration au lieu Chigniflene en fait Burkina Faso au lieu Nyonye Basse Kanyasin Kata Oka Nyonye Ndorete a d'abord fait Mokoso donc Kaseka Fle Ben Balia au Sigine Faso don au Nyonche ale Kelme Kaseka de Jokludo au Nyonche au Sabia au Yin Barasine Basik 50 Kaseka Kalandi au Lonianuma wala Danani au Lotarani Nyonye Kona Kaseka to Famère Kaseka Sou Ben Kaseka Sabati Faso do au Nyonche Anitamako Kabo jamana ko kan aka noya o jamana fula o ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka famere ka do an ka cide montumar la o sera ka se ka kɛ an ka seri o sen fanfɛla o ye kɛra fada mara fanfɛla la an bɛ taa min ye Jérôme Tendano ani an balimakɛ Ilbudo olu ka seri fileni. Ni ɲɔgɔn ɲɛba filɛ ni o sigira fada mara fanfɛla la dɔwɛrɛ tɛ dɔ ka ɲɛsin ka taa duniya fantana ka jɛkulu min sigin nɔ ka taa adamaden ka tagabolo kunna an b'a wele ko Organisation Internationale pour la Migration o tɛ dɔwɛrɛ don adamadenw ani fɔ bɛ se ka bɔ jamana kɔnɔ ka don jamana kɔnɔ na cogo min na bon tagabolo ni o bɛ kɛra ka se ka fanga sɔrɔ a kɛlen bɛ ka se ka bɔnɔ sɔrɔ taamabagaw bolo o sen kɔrɔ o la kɛ min ye fada ka ɲɔgɔn ye o dabɔra fɛn min kɔsɔn ka bɔ nin jɛkulu nin fɛ o ka se ka filɛ ni miiriya ni dɔwɛrɛ tɛ ka se ka na dɔ fara ka se ka to ayiwa fasodenw bɛ se ka sigi o ka dugusenw kɔnɔna na cogo min na min Burkina Faso ani Niger denw o bɛ se ka sigi u ka sigidaw kɔnɔna na cogo min sabu o kana taama bila ka taa tuban kɔfɛ ni ɲininkali don dɔwɛrɛ tɛ don o ye ka se ka filɛ o ka se ka lɔnniya ɲɛnamaw d'o ma jango ka se ka ko faamuya kosɛbɛ ka ɲɛsin ka taa maa kelen kelen bɛɛ ani kɔrɔsilikɛla minnu bɛna sugandi ka ɲɛsin ka taa nin baara ka gbɛnɛgɛw kan o ka lɔyɔrɔta ye jumɛn ye o ni siniɲɛsigi jumɛn o bɛna se ka don jango ka se ka filɛ dasɔsɔ min bɛ don jɛkuludenw o ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka dɔ bɔ o la cogo di o ni ɲɔgɔn cɛ ani kɛlɛ min bɛ sigi jɛkuludenw o ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka dɔ bɔ o la cogo di nin wagati gɛlɛya minɛ ka taa lakanako fanfɛla an ka jamana kɔnɔna na ani jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ a ka kan o bɛ miiriya ba sɔrɔ jɛkulu fila o ni ɲɔgɔn cɛ o la kɛ mi kalanden no olu bɔra ka se ka taa jamana fila na ka se ka na lɔnniya sɔrɔ lɔnniya mana kɛ sababu n'o segila ka taa u ka gbɛnɛgɛw kan o ka se ka kunnafoni ɲɛnamaw di o nana kalan min sɔrɔ kalanso nin kɔnɔna na a kana kɛ gansan ye ka ɲɛsin ka to kan o ye ayiwa lɔnniya ɲɛnama sɔrɔ ka ɲɛsin ka taa barasen caman kan o ye walada caman ta walada min bɛna kɛ sababu ye o ka se ka to ni degun sɔrɔla u ka maraw kɔnɔna na ni kɛlɛ b'o ka maraw kɔnɔna na o ka se k'o makutu ka ɲɛ o ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na min ayiwa kɛlɛw ye ayiwa an ka sigidaw kɔnɔna na don o y'a yira k'a fɔ ko lɔnnikɛlaw olu ye mun bɛ kɛ sababu ye ka se ka min ye kɛlɛw ɲɛkɔrɔ tigɛ don olu ye ka lɔnniya di fana ka se ka lɔnniya min bɛna kɛ sababu ye u ka se ka fɛɛrɛ mun sɔrɔla gbɛnɛgɛ kan u ka se k'o kafo ɲɔgɔn kan ka se k'o labɛn sɛbɛn k'o labila mɔgɔw kɔrɔ tile 4 do dira o ma jango ka se ka ni lɔnniya nin sɔrɔ ka se k'o yɛrɛ sabati. Qatar 2022 an ka tilontan etalo jɔkulu olu b'a laɲinina ka se ka filɛ k'u ka sɛbɛn sɔrɔ ka ɲɛsin ka to kan o munumunu salo o daminɛna nin dɔgɔkun kɔnɔna na a bɛna kɛ sababu o ka senkɔrɔfili fɔlɔ o bɛna kɛ Niger o ni Burkina o bɛna kɛ cɛw o ni ɲɔgɔn cɛ o bɛna sɔgɔ ɲɔgɔn na nɛgɛ kaɲɛ 16 bi wulada nin na a bɛ ka jabarana a ka cɛsiri a ka jabarani na an ka jabarani bɛna o firifiri latigɛ ye ka se k'o jɛnsɛn fiɲɛ fɛ a ka se k'o sɔrɔ a ka jabaraniw kɔnɔna na o senfɛ don ayiwa labɛnniw kɛra cogo min na ka se ka faamuyali kɛ Christelle Dabre ale kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ. An ka tilontan min ye ka ɲɛsin ka taa duniya fantana ka tilontan ba min an b'a wele ko coupe du monde o ɲɛnabɔ o daminɛna duniya fantana bɛɛ lajɛlen na Burkina Faso ka kin a b'o dɔn ka ban bi lamisadon min bɛnna an ka sumamakalo tile 2 ma o senfɛ don nɛgɛ kaɲɛ 16 o ye ka ɲɛsin ka taa Marrakech o ye ayiwa Maroc ka ayiwa gbɛnɛgɛkoba ye ka ɲɛsin ka taa Burkina Faso ani Niger olu bɛna sɔgɔ ɲɔgɔn na o yɔrɔ la ka ɲɛsin ka taa duniya fantana ka tilontan min ye Qatar 2022 ayiwa o wɛrɛ latigɛlen o danfara tigɛlen o bɛna daminɛ
ni lansam tɛmɛnen don taratalo nata o bɛna kɛ sababu don o bɛna bɛn ni an ka septembre kalo tile 7 min ye sumamɔ kalo tile 7 ye Algérie ale ni Burkina Faso bɛna sɔgɔ ɲɔgɔn na ayiwa don ko sigi ko filanan na ka ɲɛsin ka taa o gbenege kelen na nɛgɛ kaɲa 16 wagati Burkina Faso ani Niger a b'a lɔn ko an ta tulontan kɛnɛ o bɔra ayiwa ka ɲɛsin ka taa ɲɛnabɔw ka bisimila ko fan fɛ o sababuya kosɔn an taara an ka tulontan ni kɛ Marrakech min ye Maroc ye. Bala Burkina Faso television kanbaga amanga bika kunnafoni kunna cɛntɛ n'ala ye sini yɛrɛ na tuguni b'a sɔrɔ sigiyɔrɔ kelen na ni kunnafoni wɛrɛ aw kelen bɛ ani cɛ a ka lajɛli la ala ka kunkɔrɔta di an ka tulontan ma min ye étalon ye nɛgɛ kaɲa 16 a ka a jɛsiri jabarani kan. yimɓe jeegon wonno ko maayi e tawti ɗum wonno mobilaji ko watta no sapponi wonno ko mbula yo o saɗɗa wonno ko waɗi keŋa nokku to kanŋe ittete no antire bisa gold nokku ko ngusi ɗum e wonno ko saabi ɗum le cibaruji meɗen hannden e garan kaalen haala majjum e fa hannden watta fa jam potal heɓe leydi Burkina Faso député en Burkina kamɓo ndu no gatti ɗon baka muɗum hannden beete ɓe jeehi ɓe kawroy e ɗum wonno Jefiren Diabré ɓe kokki ɗum ɓataki ɗum e wonno ko ɓe bindi ele paɗaki on min gara min kalana ɗon joni sakiraɓe nanoɓe fulfulde jooɗiɓe joni nakkitinani min bisimilla moɗon kori on ñalli e jaam arande fou han ko konnumi ɗon toɓɓe cibaruji ni e jahan nokku to kanŋe ittete no andire Bisa Gold ndelle cibaruji ƴuroji faro toon wela fay seɗɗa ndelle hano neɗɗo gollido amin goto tawno to heeɓi hollitinde ke ɗum fuɗɗano yo keŋa wakkati yande tati nde wonno ko joni kay hano ɗum wonno ko ɓuri fuu e yimɓe ittoɓe kanŋe wonno ko naati nokkuɗo ɗum wonno to kanŋe ɗe ittete Bisa Gold toon hay ɓe naati tawa laawol hokkaka naɓe itta kanŋe ɗe ndelle hano yimɓe kawjiɓe ndenago nokkure nde kamɓe ndo gari tawiɓe toon hay ko tawnoɓe toon le jonkay fuufiɓe gaz hay ko fufnoɓe gaz ɗum le pofal ɗin tiiɗiɓe jonkay hay ɗum wonno ko saabi joni kay e mayde ɗum wonno yimɓe e jeegonde ele majju ndu mettorgal ngal heewi toon hay saabe ken joni ka fa mobilaji ko watta sappo tawanuɗe nokku kanŋe Bisa Gold toon ɗin du bonninama toon ni wonno ko heɓa yettina le majju amma fa joni kay hano hooreɓe ɗum wonno suudu kanŋe ndu ɗum wonno Bisa Gold toon ɓe ƴeɓtay konngol fa hande ɓe kokki ɗum wonno konngol maɓɓe ko haɓɓudi ko waɗi ɗum ndelle ni wonno ko mbawi wiide ɗon ko haɓɓudi e saɗɗa gaɗuɗo far toon ndelle fa hande ndu ko joɗon jogitade hano golliji ɗum wonno suudu kanŋe ndu dannama fadde ni wonno ko min mbawi hollitinde ɗon ko haɓɓudi e ɗum wonno gaɗu ko waɗi toon ndelle hadde fuu cibaru komin keɓoy ko haɓɓudi e ɗum wonno kañum ɗum min garan min jottina ɗon fa hande en jaran yeeso jonin kaalen haala ɗum wonno hano kawrital ko ɓuri fuu député en Burkina Faso kamɓe ndu hannden beete ɓe bindi talkuru ɓe jeehi ɓe kokkoye battal laamu darono potal hakkunde ɓiɓɓe Burkina Faso Jefiren Diabré ele talkuru ndun kamɓe no ɓe kolla hano laabi kanɗo reweedi e dabreji kanɗe adede no watta fa jaam heɓe le Burkina meɗen ndele ɗum fuu e jahan kettinoɗen noye ɗum yaari cuɓaɓe leydi Burkina Faso ele anniyaji maɓɓe e ɗotirde battare laamu daronode potal ɓiɓɓe Burkina fa jaam heɓe ɓe bindi ɓataki ele o ɓataki ɓe kaali haala laabi kanu rewede fa potal heɓe Burkina meɗen ɓe kokki talkuru ndun Jefiren Diabré 3 mois qui suivent nous devons mener un certain nombre d'activités ele talkuru ndun min kaali haala golleji ɗimi anni waɗude ɗo e kantolɗe nde hitande min kawran e peruɓe min jewtina e soddasi en no watta fa jaam heɓe woɗi min gaɗan golleji kewɗi gasi kaɓɓodiɗi e jaam leydi meɗen ɗo d'ici le fin décembre aadi mo fedde député en daranode ndenago e potal adi o na weela battal laamu darono potal saabu wallitanmo ele golleji makko le ministère est très heureux de savoir battare laamu amin na welti sanne saabu heɓude ke haala jaam e potal na haɓɓi ko e député en fa ɓe gara ɓe kalana kan ɗum yoko moƴƴi sanne saabu kamɓe duna ɓe gondi e tindinoje woɗi to e ɗotilde gouvernement ele majjum appuyer donc toutes les actions du gouvernement dans ce domaine là ko wana ndu talkuru député en na anni gollude golleji kewɗi goɗɗi gasi na watta fa jaam e potal ko haalete wawtu fuu laato gonga e le Burkina Faso
ayo gasi jaren yesso jonin en kalan haala ɗum wonno hano masiba gaɗuɗo gasi ele balɗe cagitiɗe ɗe nokku ɗum wonno jangguide no anditire université Norbert Zongo on jii suudu wonano toon no ñiɓe suudu sowr hay suudu ndun le won feccere mayru ko saami hay samando yimɓe saabe ke mayde yimɓe nayo gaɗa majju ndu batta laamu darono jande kempe alkasum mayga kanko du imo yiɗi fa hande o famanoy ɗum yaari keyga nde o ƴetti koyngal makko o tawanoma ɗum wonno université mo kudugu toon fa o daranoy wonno ɗum fu ɗum yaari ndelle kanko on o heddoke ndu fa hande o du'aneke ha duroɓe ɓe yimɓe muɗum mursi yonkiji muɗum ele o saɗɗa fa paamen ɗum fu no ɗum yaari gasi en jahan kettinoɗe suudu soro wonano na ñiɓe jangguirde jande kempe Norbert Zongo nde kudugu saami e dow yimɓe saabe ke mayde yimɓe nayo ele maɓɓe sukaɓe jangoɓe tato e neɗɗo gollowo ele ñiɓuguji toon goto nawniɗo du goto yo ni wonno no masiba on yaari keegan batta laamu jande kempe alkasum mayga yeehi seedoyken saɗa on no wori o warano du fa o du'ono wuroɓe yimɓe mayɓe ele o bilisa dow inde gouvernement. Nous sommes évidemment allés à la morgue. Min jeehi suudu mayɓe toon min juuroyke mayɓe nayo ɓen wuuɗi hano nawniɗo goto o du waddama Wagadugu fa sawre min jeehi nokku gure yimɓe mayraɓe ɓen so gonga ni ɓe jaɓɓitake mi no haniri miɗo yettaɓe sanne ko ɓe jaddi jaɓɓitade mi miɗo du'ono mayɓe ɓen dow inde gouvernement e tawti horeɓe projet kawjiɓe ñiɓuguji e burkinaɓe fou Allah fewnu bande maɓɓe que leur âme puisse reposer en paix. de ɗume wonno ko saabi o masiba ñiɓugol ngol wonno woɗay na moy en wonno golle muɗum ɗum fu no hani famede ni wi alkasum mayga quand so saɗɗa iri ni e bandum waɗi fuu so na hano kalfinaɓe golle majjum o fu woda ko jaabi ley ɗon saabu minen kay min mbawa wiwde ke na moƴƴi na wooɗi hano no min gaɗirta ni na wonɗon andanɓe golle majjum ɓen wonno ko kiñata ndaara na watta fa faame moy en wonno ɓe waɗa e golle mum jomum e nde andita fuu jukkete ndelle sona o fuu tawre neydi lobiri saabu mi yiyay ko neɗɗo heɓata ɗon fa saabo mayde yimɓe nayo fuu ɗum kay jaɓinaki fay seɗɗa pour jouir d'une impunité quelconque. haala kaka yettinama yeeso suudu saria alkasum mayga hollike daroto happa sembe mum fa burkinaɓe paama hunde fuu ko haɓɓudi o bilisa gaɗuɗo amma fadde majjum ñiɓuguji ɗin darnete ayo woɗi jaren yeeso jonin kantiren cibarju meɗe haalgol haala cellal ndelle heccikega nokku gallure Bobo Dioulasso hano yimɓe ɗum wonno e ittiroɓe ko joni kay cawroɓe ele leɗɗe meɗen fina tawa golliroɓe golle muɗum kamɓo e nduɓe noddama kawrital le gallure Bobo Dioulasso fa ɓe gatta bakka mabɓe no watta fa tawa cafaji ɗe ɓe andi ele banggal fina tawa meɗen wallita ɗe heɓa kabde e na covid-19 ndelle batta laamu darno cella leydi meɗen kanko dow ƴetti koyngal makko o tawanoma toon fa o seedo golleɗi no yarata en jahan kettinoɗen fa hande ɗum fuɗɗon ɗum yaari ne jewɗen nawtorade cafaji leɗɗe men fina tawa wakkati naw covid-19 yo ɗum wonno ko hawrodini ɓe yimɓe Bobo Dioulasso nde jonde duuɓe gaɗano ɗo e ko haɓɓodi e ñalade ittande fa teddine cafaji men fina tawa ele Afrique fukkile 19 wonno ni jusqu'à présent nous n'avons pas trouvé un vrai traitement fa jonin safari hiɓɓunde bawunde habdude covid-19 heɓaka ndelle kamɓe jomɓen cafaje namin jiɗi ɓe gatta bakka maɓɓe fa safare naw covid-19 heɓe. Ce serait intéressant vraiment que cette médecine traditionnelle là soit assez valorisée. Na woɗuno tawa kamɓe ittoɓe leɗɗe ɓe ɓe kawrundine ele gollal ngal ɓe teddine ele Afrique ɗo fuu ko ɓuuri fuu Burkina Faso particulièrement au Burkina Faso hano etore nde fedde darunode cellal yimɓe ele adunaru no anditire OMS waɗi Burkina Faso no tawa ele leeɗe 40 le Afrique andanɗe cafaji men fina tawa woɗi na nawtoroɗi du. Il existe un plan stratégique national. Gouvernement joƴƴini dabare gilla rawtani fa yaade duuɓi ɗiɗi garoji ɗi e nawtoraje ɗum wonno leɗɗe meɗe woɗi gouvernement heddoto du e wattude jungo no watta heɓa cafaji men fina tawa teddine heɓa wune hano cafaje tubako ɗeni aux côtés de la médecine moderne. kamɓe ittoɓe leɗɗe ɓe ɓe kolli gouvernement safare maɓɓe bawude habdude e naw covid-19 amma ɓe keɓay jaabede tafe ni wonno ko ƴeftuɗo konngol dow inde maɓɓe yottini ele kawrital ngal du yimɓe hewɓe golliroɓe cafaji men fina tawa peɗanama gala fofo maɓɓe e daranade cellal ɓikkoye adama en Burkina Faso ga
gasi fawoɗi suudu baba ndelle ɗi kibaru min gonno fa min jottina ɗon fadde ame waynade ɗon ko joɗo jogitade wakkati lasara yande nayyi nde Burkina Faso fiddan e ɗum wonno joni kay Niger ndele oɗo mbawi darugol ɗum le suudu moɗon télévision Burkina so ni hawti e muyɗo lamɗo fofo moɗon jaam ñallanɗe jango e jamɓe cella